assalamu alaikum ne balma ko bastawla ala kan baskan sile dinna aw dinge ana balma kedo fi fengam sugo itali wakati ta minatra antunye video kongruni ke langi italien anin langi bambara walma na ndaira mba foko jula nga ka fawe jula tumbura bamanankan ne kono la sabla jula wa ira de ngomen bora ina fo kotara kodwari nyamfan fe jula yɛrɛ kɔrɔ de mɔgɔ minnu ye jago kɛla n'alwara kodowari bon ivoire olu ka langi a fɔra o de ma ko jula n'o tɛ jula bɔra bamanankan de kɔnɔ la quoi voilà bon langi italien ani langi bambara walima langi jula yɛrɛ an tun ye video kunkurunin kɛ a la nin y'a video fila ɲɔgɔn de bon tan ne tan fana bolo la k'o fɔ an lajɛbagalu ye sabula an yɛrɛ fana bɛ kan ko langi kalan dɛ bon ni mɛ ɲa k'i bɛ langi kalan dɛ kana n'a ye sigi i bɛ se ka kalan n'i yɛrɛ kɛlɛnna ma nka k'a fɔ ko i bɛna a kalan ka a m'o fana explication di mɔgɔw ma o fana y'a ta dama dɔnniya wɛrɛ de dɔnni bɛ dɔnni kɔnɔ la quoi hali erreur mana sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ italien mɛn ko tama kan an b'a ɲini olu fɛ olu yɛrɛ kan corriger quoi n'o kɔni kɛra a bɛ diya n ye sabula an yɛrɛ fana bɛ langi kalan kan an ma taga yɔrɔ si fɔlɔ voilà o fili tɛ kojugu ye ko sagibaliya de ye kojugu ye an b'a daminɛ an tun y'a bila wagati min ni mɔgɔ ɲumanya k'i ye k'i b'a fɔ k'a barika an tun y'a bila o phrase yɔrɔ de ma n'o filɛ nin ye dugumala na yan bon misaliya la ni mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye i b'a fɔ k'a barika italien ko o fɔli sugu ma ko grazie bon ni jayɔrɔ na sisan o bɛ kuma la dumuni kɛyɔrɔ de kan o bɛ barikali de kɔnɔla la quoi sisan ni muso ye tobili kɛ nin ga kɔni diyara ko fɔ an balakaw ye nin ga diyara dutigi yɛrɛ bɛ barikada kɛ duden fana bɛ barikada kɛ bon kuma bɛ n'o yɔrɔ de kan sisan a bɛ sɛbɛn bamanankan na ko walima julakan yɛrɛ la a tilala dumuni na a ko a barika n bɛ segin a kan a tilale dumuni na ko a barika o italien na quando ha finito di mangiare ha detto grazie questa frase si svolge alla donna che ha preparato il pasto bon mena explication di kukura ka dɔ fara ka sabula phrase ninnu bɛ sɛbɛnni i n'a fɔ kumaba law la explication yɛrɛ de bɛ o t'olu fɛn kɛ quoi sinon k'a fɔ dɔrɔn ko ni muso tilala dumuni la k'i b'a fɔ a ma k'a barika jɔn ni jɔn de b'a fɔ a ma n'o tɛ f'i k'o fana explication di misaliya la ni dutigi muso ye tobili kɛ ga diyara duden y'a dɔn dutigi yɛrɛ y'a dɔn dutigi yɛrɛ b'a fɔ ko n y'a la ko bi tobili a wusara han sabula a diyara duden bɛ n'i jɔ bu a barika ma a barika minnu fana fitinin olu bɛ n'i jɔ n kɔrɔ a barika kɔrɔ ninnu ma tobili kɛ sa gɛ nka barika dali de dɔn ka ɲɛsin duden ma a bɛ kanu di ɲɔgɔn na quoi voilà o ni phrase n tɛ bɛna segin a kan ka kalan ka sɔrɔ n'a duguma t'a la a tilale dumuni n'a ko a barika o y'a bamanankan ye walima a julakan yɛrɛ ye quando ha finito di mangiare ha detto grazie questa frase si svolge alla donna che ha preparato il pasto voilà o y'o dugumata fɛ bon nin dɔn de nin kuma tɔ sanni feere de kan commerçant a n'a ka client nin kuma kɛ tɔ de lu kan a barika si usa nel trasmissione per sollecitare il venditore a diminuire il prezzo richiesto voilà bon bamanankan na don ni fini ye kɛmɛ ye costo tessuto
costa 500 francs CFA. Wokuni 500 francs CFA. 500 wode inafo kemeduru francs CFA kemeduru. Obe tanye CFA wori kemedema. Abarika dimino kika dobala misalala do tagara commerçant aga client do fe ko taga finisa fini nya kemede bo client nya mana wara ko wara mo ni nyogonte avec sababu ye dana bena dole rebe fenda lu ka client mal taga fer ko fal bena wolu ka wordi bo kono la dole ba fo ekani adnigi bende la ma wore kasa ibe do bala iba tunina na tremelu na sugulu wode kuma kanya ninya wala mena saga ka kala kukura osoro na côté dontal abarika si usa nella trasmissione per sollecitare il venditore a diminuire il prezzo richiesto. Ni finire kemeye. Costo tessuto costa 500 francs CFA. Abarika dimino. Ya famu. Abarika ni wade filanti wala hana italian filanta nyahe dimino. Doni boala dobala. Agila wafuna famu nyana. Bwanye ya mfenta tumbila dugmala yoron nema Allah dall'arabo Dio. Allah cabo Dio è grande. Dio è grande. Hagil la be konyolo. Français la be sabela tanto de fana Dio è grande. Bon. Ya helando odugmata espressione di fiducia nel futuro di sorpresa di fronte a qualche cosa di straordinario oppure davanti ad una disgrazia. Odumba managanya munye alla kama per l'amore di Dio. Alla kama inafo itagara mko fe dalila kera doni akam du dembla ni de nyoko na ebe taga ake alla kama ga dabla wode flanti italiana per l'amore di Dio ake alla kama ga dabla wala ake alla kama ga ke wala bodum mata fana don alla koso in nome di Dio ake alla koso wala hagila yo fana fam bo don fana don leta cosa di si usa nelle richieste o fana dum mata ba mananganna insha Allah o italiana se Dio vuole misali ala ni mogodo ko sisa ambede ko taga nyoko feni roma na sina sini ebi jo kafo insha Allah na la sinin dugusan nage ambeta o def le nye italien na abamanakana cosa di si usa nelle richiesto ni mwe nyina ka yala ambeta ga yan siniwa eba fo insha Allah o italian na se Dio vuole ni ala sonna insha Allah ni ala sonna wala hadil la ko ni o bitan hanate ya mesinga jo yamma sabla video ko na janya ko sogre na la dum re yiranna ambe soro ko na damta ya ro fanala na ya damta ja ro na amane da ro na fanama rasalahe video kumuru ne tra ka diluma ka anyine la je baka bele de no femeno fana foron de italen na ko tamben ka wolma ba mana ka relation ba mana ka refle man sigi classe la ka kala ngoni be sem ne ko le ke boy ko le kama
be bamanankan ko ne kala sinon man sigi classe la don kele ko bamanankan kala ke bo italien na be kan gonde bro fana la ni école din yara de men foronde italien na wolo be singa ni erreur ba ero mena wolo be singa signalement ke ni dro mo erreur te ke ka boala dunana tan la ina fo bamanankan fana be te nyame wol ma dula ka yere wala ko fon le je ke baga bele den ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh